हेलो ऐसे मैंने नुआ फ्रेश ब्लॉग वेलकम। तो आज मुझे जाऊँ ब्रह्मपुर येस। तो बस छाड़ तो मुझे जाऊँ बस भितर कि बस पड़े नवीन पट्टनायक कम बस तो पूरा मोए मोए होगला। निद तो हो नहीं कारण मुझे आप नर्भस लगुच रात 3टा ब्रह्मपुर जाऊँ डीएल टेस्ट देके आसली रेजल्ट जाए आसेनि कि 99% सियोर अच्छी पास होती कारण मोटे से कहले किसी कहना पास तो पास रेजल्ट आसेनि तो जाए तो मुझे जाऊँ पैक करी कारण बहुत कम टाइम अच्छी के 2:30 है तो मोर बस अच्छी 4:50 5टा ब्रह्मपुर अच्छी तो घर बाहर पड़ो 3:45 भाई मो घंटे टाइम अच्छी तो घंटे पैक करवा पैक कर बाहर ब्रह्मपुर तो वेलकम करवीडियो को देखा सब्सक्राइब कर चैनल सब्सक्राइब कर आप हिसाब से ब्रह्मपुर कौ जिन अच्छी कमेंट कर जनातु जहाँ ट्राए करी तो चलतु जा चेन छतर हो पड़ी भाई मुझे सजारनी सब चेन छतर हो पड़ी सस्ता अमेरिकन टूरिज्म टूरिस्ट ना टूरिज्म तो पैक करवा सब इम्पोर्टाट जिनस पेन ड्राइव सब इम्पोर्टाट जिनस कारण मो मोबाइल स्पेसटा रुहे गोटे ब्लॉक से रही पारे तो पेन ड्राइव बहुत इम्पोर्टाट मो 3टा पेन ड्राइव अच्छी गोटे नहीं गले भी चलो पेन ड्राइव ने भी ए ब्लॉकटा भी पेन ड्राइव ट्रांसफर हम तार गोटे गोटे अपलोड करवा ना मोबाइल जगह ना आउ सब इम्पोर्टाट तले अच्छी टेनटाना मोर गोरेला पोर्ट जहाँकि बहुत इम्पोर्टाट अच्छी कि जिन देखागला कि फ्री मिले तो निश्चय आप रेकर्ड कर देखेबी सही तो आप मार्बल फैन मो प्रिया ताले कमेंट रे जय मार्बल लिखि दिंतु चलतु जीवा सब पैक करवा कारण बहुत लेट है तो फाइनली बैग होगला रेडी पूरा फुल तो एबे टाइम हैनी एबे है चिटी टाइम वेट करवा 3:30 बेले यू बाहर बाहरिके पलि जाऊँ ऑटो पाखक ऑटो बस जहाँ मिले जा मो पाखे 1 आवर टाइम अच्छी देखिए पहुँच पार्छ कि नहीं तो मो बस पुणी मत अधा बाटर ओह्लैदेला कारण सी एपटे जगमला पटे तो मटे पुणी चली चली जावाक पड़ो आउ ऑटो फटो नहीं जावाक पड़ो मत गोटे ऑटो गोटे मो बस एबे देखा आउ कौन नहीं कि पहुँचा ब्रह्मपुर आम लक्ष्य स्थल में गली 2टा ऑटो गोटे बस चेंज करी 45 रुपीज खर्च है वाह देखो कि रेडी अच्छी पूरा टीआर काम चलती जोरसोर तो हेल्ले से भर जा से बस धरवा देखो तो मुझे पहुँची गली बरमुंडा बस स्टाण थी तो जा भितर पचार आम बस के कौन आसब तो फास्ट टाइम में ओएसआरटीसी बस जाऊँ तो कन्फ्यूज अच्छी कि कौ बस के कौन आसो कारण बिल्कुल डाउट अच्छी कारण मोर बुझा पड़नी कौ बस के जाए बसटा आसुनी 16:50 टाइम अच्छी एवं 16:45 होगा तो वेट करवा 5 मिनट देखिए बस आसना लेट हो लगुच से बसटा कटक रोचे तो डाउट अच्छी देखिए कौन तो फाइनाली गाड़ी आसी गला धुंधणिया गाड़ी ब्रह्मपुर अधारे रखीदेला मोटे से चढ़िया पड़ा लगुच तो बस ढाबा पाखे अच्छे गोटे बहुत टेस्टी जलखिया मिलता तो आप खाई पारे आउ देखु हाईवे तो बस छाड़ तो मुझे जाऊँ बस भितर कि बस पड़े नवीन पट्टनायक कम बस नवीन पट्टनायक आखि के फटे ओ माय गॉड
ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ୍ ପଟୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା OSRTC ବସ୍ରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ କେବେ ବସିନି ଆପଣ ସିଟ୍ ଯାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ର ନର୍ମାଲ ବସ୍ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଆପଣ ମିଳିଯିବ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିବେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ବି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଜିନିଷ ଯାକ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା ଗୋଟେ ବସ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଗଲି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି ବସ୍ରୁ ଅଜିତ ଭାଇ ଆସିକି ପିକ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର କିଏ ପଠେଇବେ। ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମକୁ ମିଳିଯିବେ ତମ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ତ ୱେଟ୍ କରିବା ଅଜିତ ଭାଇ ପଠେଇବେ ଆସିବେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ରାତି ହେଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହ ସୁସୁ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଏପଟେ ସୁସୁ କରି ପଳେଇଲି ପଛପଟେ। ବହୁତ ଡାର୍କ ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯିବା ୱେଟ୍ କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ମିରରଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ପେଟ ତ ଏଇଠି ଅଛି ବେଟ୍ ଏ ଥୋଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପାଣି ଫାଣି ରିମୋଟ୍ ଫିମୋଟ୍ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଟିଭି ଅଛି AC ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଟଏଲେଟ୍। ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ ୱାଶ୍ ବେସିନ୍ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଗିଜର ଅଛି ସାୱାର ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଜେଣ୍ଟସରେ ଅଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ନିଦ ତ ହବନି ଆଜି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ଟା ଏମିତି ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ରୁଟି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ଆଉ ତା ସହିତ ଅଛି ଏଇଠି ପନିର ରୁଟି ଅଛି ରୁମାଲ ରୁଟି ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ପନିର। ଭାଇ ମୁଁ କେମିତି ରଖିକି ଖାଉଛି ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେ ରୁଟି ନେବା ଆଉ ପନିର ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇବା ଆଉ ତାପରେ ଆଗ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ଆଉ ଆଜ ତ ଅଧିକ କିଛି ନଥିଲା ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କଲି ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମୁଁ କାଲି ସେୟାର କରିବି ଡେ 2ରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେ 2ରେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ। ମୋତେ ନିଦ ତ ହେଉନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି। ରାତି 3ଟା ହେଲାଣି ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇଦେଲି ଏବେ 3ଟା ବାଜୁଛି ଆଉ ମୋ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଯେ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ସକାଳ 5ଟା ବାହାରିକି ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସୁଟିଂ ଅଛି ଯେ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ମୋର। ତ ନିଦ ତ ଆସୁନି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗାଧେଇକି ଯିବା ତାପରେ ଭାବିବି କ'ଣ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି ମାନେ ନିଦ ତ ହେଉନି କ'ଣ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ଟା ଏଇଟା ମୁଁ ରୁମ୍ ଟୁର୍ ଦେଖେଇଥିଲି ଆମ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କ'ଣ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇନି ଦେଖ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ତାପରେ 4ଟାରେ ଯିବା ଗାଧେଇବା ଗାଧେଇକି 5ଟା ବେଳେ ଯିବା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କେମିତି ପୂଜା ହୁଏ କାରଣ ବହୁଟି ଶୁଣିଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଦେଖେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ତାପରେ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇନି 4:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା 5ଟା ବେଳକୁ ଯିବା କାହିଁ ଏତେ ସକାଳେ କିଏ ଯିବ 5ଟା ବେଳକୁ ଯିବା ବାହାରକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରର। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରେ। ତ ବାହାରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବି ଭାବୁଛି। ତ ଏତେ ଟାଇମ୍ ବାକି ଅଛି ତ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବି ସତରେ ଟିଭି ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ଚାଲୁଛି କି ପଶି ତ ଗଲା ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହେଇଗଲା ଲାଇଟ୍ ତ ଜଳିଲା ଟାଟା ପ୍ଲେ ଜଳୁଛି ସତରେ ଅନ୍ ହବ କି ଟିଭି ଏଇ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଇଚ୍ ଅଛି ଦିଟା ସୁଇଚ୍ ମୁଁ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ହେ ଭାଇ LG ଟିଭିର ରିମୋଟ୍ ଅଛି ବି ଇଏ ହେଲା ଟିଭିର ରିମୋଟ୍ ହଁ ଟିଭି ଚାଲୁଛି। 1 ମୋମେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିବା ଏବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ବେଳ। ହେ ଭାଇ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଟିଭିଟା
टीवी कबाड़ा ही लाଗୁଛି ଆଉ टीवी टा पूरा डैमेज है ताऊ बंद कर दवा ये साइड कर दवा डैमेज है लाभ ना किछि जते आगे दवा आपण आपण जागा रे रहंतु तो पूरा मोए मोए हो गला टीवी टा चललानी रूम टूर आपण देखैदे रूम कोन कोन अछि एक्चुअली आ एटा बहुत भल रूम कहि बेरी मु मते बहुत भल लागला बेड भल अछि सब से टीवी टा खाली छाडी के सब भल अछि कहि बेरी मु आ देखिबा जे गोटे लैंडलाइन गोटे अछि एथरे कॉल करे कॉल लागो जी नहीं मो मोबाइल कॉल करी ट्राई करे कोन अछि यदि कॉल आसीओ मोबाइल को तारे मोबाइल वाइब्रेशन हो तो ट्राई कर टू 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 तो ये ला इडा चालूनी तो फायदा कौन रोते सब भल शोई पड़ा किसी नहीं तो आपको वीडियो केमिति लागला रूम टूर केमिति कमेंट करके जणेबे हेतिकी थला रूम रे एसी टा टेस्ट कर भूली गली एसी था टीवी रे देखि बुझी गली एसी आ दरकार नहीं टेस्ट करवा आप वीडियो केमिति कमेंट करके जणेबे आउ जिबा बुढ़ी ठाकुरानी मंदिर पाखकू आ ता ब्लॉग टा आउट आसीबो से देखिए सब्सक्राइब कर दंतु बुढ़ी ठाकुरानी ब्लॉग आ किछि ब्लॉग भी ट्राई कर दवा तो मो सोई पड़वा कोन करबा भाई तो वेट करवा तो हम नहीं बुढ़ी ठाकुरानी ब्लॉग से बाय थैंक्स फॉर वाचिंग